Oh, asa naman mo? Ha, sige ko ulat dire. Wala pa man lagi mo. Asa na tong taga Digos, mga nag-request diya. Asa na mo? Sige ko ulat dire oh. Na ako dire sa may atbang aning kondara oh, Bikiri. Lucia. Dulce. Oh, kana sa RD oh, RD Pawn Shop. Oh, nya si Buhana. Nara ko diri oh. Nya traffic light. Oh, tora traffic light oh. Traffic light. Na. Na traffic light mo na siya. Di ba? Oh. Saan naman mo? Oh. Saan naman tong taga Digos diri? Ha? Di ko bulat ani taga Digos, wala gid ba? 10 minutes lang ta diri ha. Kay balhin na po tag drop. Oh, asa naman mo? Asa naman to taga Digos dia? Oh, abi na ko mao na ning kasirit-sirit. Asa naman mo? Dali na mo. Ako diri gahulat oh, dara oh. Asa naman? Taga Digos. Asa naman mo? Kaulat radyo ko diri. Ha? Andigos. Asa na? Taga Digos. Sus, anay duha unta oh, nakauna pero wa gid sila, di gini ako ni follower subscriber ba kay wa gid sila kabalo. Wa gid sila kabalo. Oh. Oh. Now. RD Pawn Shop. Ang isa tora oh. Oh, si Buhana. Oh, naragi ko diri atbang nila. Oh. Oh, kini isa oh. Oh. Bikiri oh, Lucia, Dulce oh. Kini traffic light oh, tora traffic light oh. Oh. Diba? Oh, nya asa naman ni taga Digos. Oh, tora oh. Sana taga Digos. Asa na? Hoy. Wala gyapon ni taga Digos ba? Wala gitay mahimo ani. Wala gitay mahimo. Sige ra taghulat ani. Maghulat ani, pag-abot ani 10 minutes wala, balhin ko ha, kabalo na mo. Salamat kay Nana gyud. Nana gyud ni kuha oh. Abi na ko wala ba? Ini. Ka-timing si ulat-ulat. Asa man ang imuhang kuan? Tanaw na to, nog naka-subscribe ba niya, naka-follow niya, like and share kini nga video ha. Oje pagkakita na ko sir. Oje pagkita nimo. Di ulat-ulat gani. Sa YouTube man tanaw. Dito. Ano, para kita dayon nimo magawa sa imo ana. Okay, Facebook. Napa? Okay. Okay. Salamat kayo. Siya gyud nakakuha ha. Confirm gyud kayo ha. So, daghang king salamat. Itong niagi Oh. sir, katong da sir, wala ko kapas mo. Wa ka kapas o iulat kuha kay picturean ta ka. Na. Salamat. Okay. Siya gyud nakakuha. Okay.